नमस्कार बंधुरा आपनादेरके स्वागत आमार एई चैनल सिम्पली संचिताय। जारा आमार चैनेले नतून बंधु सेई सब बंधुदेर उद्देश्ये बोलछि, यदि आपनादेर आमार एई चैनलटी भालो लेगे थाके तो प्लिज लाइक शेयर सबस्क्राइब करार रिक्वेस्ट रइल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद राधे राधे राधा माधव। बंधुरा पौष पूर्णिमा आगत। आजकेर एपिसोडे 2025 पौष पूर्णिमा कबे पड़ेছে ता जेने नेब। तिथि कटाय शुरू होबे एबं कखन शेष होबे और पौष पूर्णिमा धर्मीय गुरुत्व जेने नेब। आगे जेने निচ্ছি कबे पौष पूर्णिमा पड़ेছে। हिंदू कैलेंडार अनुयायी এই বছর पौष पूर्णिमा 13 জানুয়ারি 2025 तारीखे पालित होबे। এই পূর্ণিমাকে पौष पूर्णिमा बा शाकम्भरी पूर्णिमाओ बला हये थाके। এই दिन स्नान एवं दान करा सनातन हिंदू धर्मावलम्बीदेर काछे शुभ बोले मने करा हये थाके। এই দিনটি भगवान विष्णु और मा लक्ष्मीर पूजोर जन्य उत्सर्गित बोले मान्यता आछे। जेहेतु এই দিনটি विश्वेर रक्षक श्रीहरि विष्णु एवं मा लक्ष्मीर पुजोर दिन मान्य करा हये थाके, ताई धर्मीय विश्वास अनुसारे एटी साधकदेरके समस्त दुःख एवं कष्ट झमेला थेके मुक्ति देय एवं जीवने सुख समृद्धि निये आसे। एबारे पौष पूर्णिमा थेकेई उत्तर प्रदेशे प्रयाग राज्ये शुरू होते चलेছে महाकुम्भमेला, जा दीर्घ 12 बछर पर पर हये थाके। এই কুম্ভমেলা দীর্ঘ 12 বছর পর পর হয়। বৃহস্পতির একটি পূর্ণ প্রদক্ষিণের সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা 4টি নদীতর তীরবর্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথি পড়েছে 13 জানুয়ারি 2025 সকাল 5টা 3 মিনিটে শুরু হবে এবং পরের দিন 14 জানুয়ারি সকাল 3টে 56 মিনিটে শেষ হবে। एमन परिस्थितिते उदय तिथि अनुसारे सूर्य उदय तिथि अनुसारे 13 জানুয়ারি 2025 साले पौष पूर्णिमा पालित होबे। पौष पूर्णिमार गुरुत्वे कथाय शास्त्रे बला हयेछे जे एई दिन स्नान एवं दान करा विशेषभावे उचित। एकदिके काशी प्रयागराज बा हरिद्वारे राजकीय स्नान करा हय। এই দিনে সূর্যদেবকে জল নিবেদনের প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে পৌষ পূর্ণিমার দিনে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের পুজো করলে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর তো হবেই এবং কাঙ্ক্ষিত ফলও পাওয়া যায় বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এই পূর্ণিমার তিথিতে সত্যনারায়ণ পুজো করা হয় সবার ঘরে ঘরে। কেউ কেউ আবার এই পূর্ণিমাতে বিশেষভাবে নারায়ণ পূজা করে থাকেন। সত্যনারায়ণ পুজো করলে बाबा सत्यनारायणेर दयाय संसार धनधान्ये पूर्ण हय एवं भक्तदेर मनोबासना पूर्ण करें बाबा सत्यनारायण। सत्यनारायण पुजोर प्रधान उपकरण हलो देवके भोग देওয়ার জন্য সেন্নি। এই সেন্নি বানানোর জন্য आटा दूध कला एवं बातासा और दूधटा जेन काँचा हय एटी बाबार प्रधान सिन्नी बानानोर उपकरण। एरपर जार जेरकम क्षमता से सेरकम दिए सिन्नी बानिये थाकेन। एछाड़ा भगवानके सात्विक जिनिसेर भोग दिते बला हयेछे। भगवान विष्णुर भोगे अवश्यई तुलसी पत्र दिते बला हयेछे। तो बंधुरा आजके एई पर्यन्तई। भगवान विष्णु एवं मा लक्ष्मीर चरणे शत कोटी कोटी प्रणाम जानाई। सबाई भालो थाकुन सुस्थ थाकुन। ईश्वर सबाइके भालो राखुन सुस्थ राखुन। আপনাদের যদি আমার এই চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট রইল। নমস্কার।